प्यारे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। आज हम नए पाठ बसंत की सच्चाई। बसंत की सच्चाई यानी सच्चाई एक लड़का ईमानदारी से अपने जीवन को किस तरह बिताता है और जीवन में कितने भी कष्ट आए तो अपना ईमानदारी को नहीं छोड़ना है। इस तरह उन्होंने अपने जीवन में कितना भी कष्ट आया और उस कष्ट को पाकर भी उन्होंने अपने ईमानदारी का सच्चाई को दिखाया है। इसलिए ये पाठ आप सबको भी एक मार्गदर्शन है और ईमानदारी से जीना सबको भी एक आदर्श प्राय है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ, ಬಸಂತನ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ, ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ, ಬಸಂತನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ನೋವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ಮರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಬಸಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗೂ ಆ ಕಷ್ಟನ ನುಂಗಿ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ. ಎಂಥ ಒಂದು ನೋವು ಬಂದಾಗೂ, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆರಿತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯಕನ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕನಾಗ ಈ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಈ ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. पहले इस पाठ का लेखक विष्णु प्रभाकर जी के परिचय लेंगे। लेखक विष्णु प्रभाकर जी का जन्म सन 1912 में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्मस्थल है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में उनका जन्म हुआ था और उनका कार्य सन 1955 में उन्होंने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में काम किया था और उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं आवारा, मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण के व्यक्ति, धरती अब भी घूम रहे हैं, युगो युगो, क्रांति आदि उनकी प्रमुख रचना है। और वो गांधीवादी थे और गांधी जी के संदेश से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई किया था और उसके साथ अनेक बार कारागृह में बंदी बने थे। और उनका निधन 2009 में उनका देहांत हो गया। ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಲೇಖಕರಾದಂಥ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಒಂದು ಜನನ 1912 ಜನನ ಆಯಿತು. ಇವರೊಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫರ್ ನಗರದ ಒಂದು ಮೀರಾಪುರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಂಥ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಇವರ ಜನನ ಆಯಿತು. ಇವರ ಕಾರ್ಯ 1955 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಆವಾರ, ಮಸೀಹ, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रहे हैं, युगो युगो, क्रांति आदि उनकी प्रमुಖ ಇವರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಸೆರೆವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಕಾರರು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಒಂದು ನಿಧನ ಯಾವಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 2009 ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದೇಹಾಂತವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. बच्चों, आप सभी भी अपने अपने किताब खोलिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 41, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ತೆಗೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ये तो एक एकांकी है. एकांकी एक ही मंच पर बहुत बड़ा नाटक खेलते हैं ना. एक ही अंक में अनेक पात्रधारी आता है और उनमें विभिन्नता से करने वाला एक नाटक, उसे हम क्या कहते हैं? एकांकी. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿ ಇದು. ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನುರೂಪದೊಳಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ. ಗೆಲ್ಲು ರೇಖಾಚಿತ್ರ, बसंत की सच्चाई एकांकी. उसी तरह मातृभूमि का चित्रण किया है, यानी मातृभूमि स्वरूप का चित्रण. बसंत की सच्चाई ईमानदारी का चित्रण.
ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ. ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುರೂಪತೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. बच्चों, इस पाठ के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं? इस एकांकी में चित्रण बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं. देखो, इस पाठ के द्वारा आप सभी भी किस तरह के जीना सीख सकते हैं. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ, ಇಮಾನ್ದಾರಿ आप सभी भी सीख सकते हैं. ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆನ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. देखो वहाँ पात्रधारी यानी पात्र परिचय. बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का प्रताप, बसंत का छोटे भाई पंडित राजकिशोर एक नेता, डॉक्टर तथा दो राह चलने व्यक्ति. और एक पात्र आता है वहाँ अमर सिंह, वो पंडित राजकिशोर के घर में काम करने वाला एक व्यक्ति है. पहला दृश्य, ये नाटक ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಗಳು ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಬಸಂತ್ ಏಕ್ ಗರೀಬಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅವ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಸಂತನ ಸಹೋದರ ತಮ್ಮ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ದೀನದಲಿತರು ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡರು, ಏಕ ನೇತಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತಥಾ ದೋ ರಾಹ ಚಲನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ದಾರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನೌಕರ್ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಈ ನಾಟಕದೊಳಗೆ, ಈ ಏಕಾಂಕಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. पहला दृश्य देखिए. वहाँ स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य, आने जाने लेने देने का शोर, पैर वाली का पुकार. उन्होंने बीच में एक लड़का नंगे पैर, पटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है. उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है. उसका नाम बसंत है. वहाँ पुकार रहा है. देखो, स्टेज का एक दृश्य, स्टेज में एक बाजार का वहाँ दृश्य दिखा रहा था. वहाँ लोग आ रहा था, जा रहा था, अपने अपने वस्तुओं को लेकर अपने घर को जा रहा था. और उसी बीच में वहाँ लेने देने वाला अपनी चीज़ों को बेचने के लिए वहाँ ज़ोर ज़ोर से पुकार कर रहे थे. और उनकी बीच में एक लड़का नंगे पैर, यानी उन्होंने चप्पल नहीं पहना था, नंगे पैर, पटे कपड़े पहने थे और हाथ में कुछ सामान संभाला था. और उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है और उसका नाम था बसंत. वहाँ पुकार रहा था. देखो, बाजार में सभी भी अपने अपनी चीज़ों को ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा था, चिल्लाते हुए अपने वस्तुओं को बेच रहे थे. उसी के बीच में एक लड़का आता है, वो नंगे पैर और पटे कपड़े पहने थे, हाथ में कुछ सामानों को पकड़ा था और उसका आयु लगभग 12 वर्ष का था और उसका नाम था बसंत. वहाँ पुकार रहा था. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಾಡಿ ಮಾರಾಂತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೇರ್ವಾಲಿ, ಹಣ್ಣು ಮಾರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪ್ಯಾರಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಾಂತಿದ್ದ. ಆದ ಒಂದು ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಬರಿಗಾಲಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹರಿದಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಕೈಯೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ. ಅವನ ಹೆಸರು ಬಸಂತ್. ಅವ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ ಅಂತಿದ್ದ, ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳೇ, आगे देखिए. वहाँ बसंत चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो. देखो, वो चिल्ला रहा था कि चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो. कोई उसकी बात नहीं सुनता. सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं.
इसी समय एक कदरदारी व्यक्ति वहाँ से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। देखो बसंत ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उन्होंने चन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, इस तरह ज़ोर ज़ोर से बसंत ने चिल्ला रहा था और कोई भी उनका बात नहीं सुन रहा था और उनके सामान देखते थे, वापस वैसे ही चला जाता था। उसी समय एक खादी कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति उनके सामने जाने का दृश्य उनको दिखाई देता है और वो व्यक्ति था पंडित राजकिशोर था। और राजकिशोर को देखते ही बसंत उनके पीछे पीछे भागने लगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಬಸಂತ ತನ್ನದಾದಂಥ ಒಂದು ಚಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಣಿಗೆ, ಬಟನ್. ಈ ಒಂದು ಬಟನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶರ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಬಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಅಂದಾಗ ಕಡ್ಡಿ ಪಟ್ಟಣ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಸಂತ ಮಾರ ಅಂತಿದ್ದ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಬಸಂತ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದಂಥ ಬಡವರ ನೇತ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳ ಬಸಂತ ಗಣಿಸ್ತು, ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಬಸಂತ ಹೊಂಟ. बसंत साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। देखो उनको देखते ही उन्होंने उनसे पूछने लगा, साहब बटन लीजिए, देसी बटन है, और साहब दिया सलाई लीजिए. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಬ್ ಕ ಮತಲಬ್ ಯಾ ಸೌಕಾರ ತೋರಿ, ಈ ಬಟನ್ ತೋರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಬಟನು, ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಬಟನ್ ತೋರಿ, ಇದು ದೇಶದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋರಿ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ದೇಶಭಕ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಂತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ राजकिशोर. भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो. देखो आगे वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए और किसी को ये दे दो. इस तरह उन्होंने उनसे कहता है. मतलब इतना तಮ್ಮ ಇವು ಯಾವೂ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಾವ ನನ್ನ ಕಡೆ, ನೀ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗಾರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾರು ಅಂತಂದು राजकिशोर ಹೇಳ್ತಾನೆ. बसंत साहब चलनी लीजिए, दूध चाहिए, चाय चाहिए. देखो आगे वो बताता है कि साहब ये चलनी लीजिए, इससे आप चाय छान सकते हैं, दूध छान सकते हैं और पानी भी छान सकते हैं. इस तरह उन्होंने उनको लेने के लिए प्रोत्साह करता है बसंत ने. ಸೌಕರ್ಯ ತೋರಿ, ಈ ಸಾಣಿಗೆ ತೋರಿ, ಹಾಲು ಸೋಸ್ಬೋದು, ಚಹಾ ಸೋಸ್ಬೋದು, ನೀರು ಸೋಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಪಾನಕ ಸೋಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬಸಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಿದ್ದ. ಅವ್ರು राजकिशोर ಹೇಳ್ತಾನೆ, मुझे नहीं चाहिए. उन्होंने उनसे कहता है कि मुझे नहीं चाहिए. बसंत बटन, ಈ ಒಂದು ಬಟನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ರೀ? राजकिशोर नहीं. बसंत दिया सलाई, ओली कड्डी पटनाರ ರೀ? नहीं नहीं. राजकिशोर ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, नहीं नहीं ಯಾವ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ राजकिशोर ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೋರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂತಂದು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಬಸಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, बसंत विनम्र स्वर, साहब एक चलनी लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है. देखो विनम्र स्वर से उन्होंने उनको पूछा है, साहब एक चलनी लीजिए, सिर्फ 2 आना है. 1 आना का मतलब है 6 पैसे, 2 आना 12 पैसा है. ಸೌಕರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆ ತೋರಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಆಣೆಗಳು. ಒಂದು ಆಣೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಪೈಸಾ, 6 पैसा ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಣೆ ಅಂದ್ರೆ 12 पैसा. मकड़े राजकिशोर, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो? देखो ये तो हमारे घर में ये सब चीज़ें है, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए, कैसे ले लो? इस तरह राजकिशोर ने इनकार करता है. और राजकिशोर ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದಾವ ತಮ್ಮ, ಇವನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ राजकिशोर बसंतಗೆ प्रश्न ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ बसंत ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಿ, अच्छा आपके लिए 6 पैसे. देखो आपके लिए 6 पैसे, 6 पैसे का मतलब 1 आना. सौकर्य तोरी
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಹಣೆ ತಗೋರಿ ಅಂತಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬಸಂತ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ओहो वहाँ दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए हो, कह दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैंने कितने बार आपको बताना है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सभी चीज़ें मेरे घर में है. इस तरह राजकिशोर ने उस बसंत को बताते हैं. ಮತ್ತು ಬಸಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಂತೀನಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಅದಾವು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ बसंत के हत्र. बसंत ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, रोवासा साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब एक तो ले लीजिए. देखो उन्होंने आगे उनसे बताता है कि साहब मैं सवेरे से यहाँ दोपहर तक इस सामान बेचने के लिए मैं यहाँ व्यापार करने के लिए आया, एक वस्तु भी खरीदी यानी बिका नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे आशा था आप कोई ना कोई एक वस्तु खरीद लेंगे. इस तरह मुझे आप पर विश्वास था. इस तरह राजकिशोर को बसंत ने बताता है. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾವುಕಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಯಾರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೋ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನನ್ನೊಳಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಬಸಂತ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, जेब से 2 पैसे निकालते हुए तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ. देखो आइए राजकिशोर ने अपने जेब में हाथ डालकर उन्होंने 2 पैसे निकालते हुए उनको 2 पैसे, तुमको पैसे चाहिए ना, ये 2 पैसे ले लो और मुझे जाने के लिए छोड़ दो. इस तरह राजकिशोर ने उस बसंत को बताते हैं. ಆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನಿನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಲ್ಪ ತೋ ಅಂದವ್ರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 2 ಪೈಸಾ ಅವಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತೋ ಈ ರೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು बसंत ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬಸಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, बसंत एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा. देखो उन्होंने उनको पैसे देने के लिए आया, मगर यहाँ बसंत ने क्या कहता है, नहीं साहब नहीं, ये पैसे मैं नहीं लूँगा. ಸಾವುಕಾರ ಈ ರೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಈ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಈ ರೊಕ್ಕ ಐತಲ್ಲ ಈ ಹಣ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಆ ಬಸಂತ ಏಕ್ದಮ್ ಆಗಿ ಹಿಂಸರಿತಾನೆ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ನೈಲಿಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಸಂತಿಗೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, बसंत जी नहीं आप चलिए खरीद लीजिए. देखो आप तो मुझे पैसा देना चाहते हैं ना, आप कोई भी एक वस्तु को लीजिए और उस पैसे को मुझे दीजिए. ನೀವು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಸಣಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೇನು ಕೊಡ್ರಿ, ಹಣ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಆ ಬಸಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ बसंत ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಹತ್ರ, अच्छा एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा. देखो आइए राजकिशोर ने उनसे पूछा कि एक चलनी बेचने से तुम्हें कितने पैसे बचता है. ಹೌದು ಪಾತಮ್ಮ, ನೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, ಈ ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 पैसे एक चलनी बेचने से मुझे 2 पैसे बचते हैं. ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2 पैसा ಉಳಿತೈತೆ ರೀ ಸಾವುಕಾರ ಅಂತಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಸಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक चलनी खरीद ली. देखो आगे राजकिशोर ने उनसे बताता है कि ये पैसे ले लो, तुम समझो मैं एक चलनी खरीद ली हूँ. इस तरह राजकिशोर ने बसंत से बताते हैं. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೊಗೊಂಬಿಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಉಳಿಯೋದ 2 पैसे ಹೆಂಗಿದ್ರು ತೋ, ಇದು 2 पैसे ತಗೋ, ನೀವೊಂದು ಚಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆ ಮಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು, ನಿನಗಾರ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ನಿನಗೊಂದು 2 पैसा ರೊಕ್ಕ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಾಕು ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, बसंत नहीं साहब नहीं, यहाँ तो बीक है, मैं बीक नहीं मांगा, आप चलनी ले ले. देखो आगे उन्होंने बताता है कि नहीं साहब नहीं, ये तो आपके मुझे दे रहे हैं ना, ये तो क्या है, बीक है, मैं बीक नहीं लूँगा, आप मुझे पैसा
देना चाहते हैं ना, आप चलनी खरीद कर मुझे पैसे दे दो. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ, ಸಾವುಕಾರ ನೀವು ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಭಿಕ್ಷೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಭಿಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನೀವೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಚ್ಛೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಸಾಣಿಗೆಯರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟನರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ದಿಯಾ ಸಲಾಯರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಕೊಡ್ರಿ, 2 ಪೈಸೆ ಉಳಿಯೋದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುವಂಥ ಹಣನ ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಬಸಂತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है. वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटलते हैं पर पैसे नहीं मिलते. देखो, राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने बच्चे को देखते हैं, अपने जेब में हाथ डालकर टटलते हैं और पैसे उनको जेब में नहीं मिलता है. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಸಂತ ಈ ಮಾತು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮಾತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಬಂದು ಜೇಬಿನೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಚಿಲ್ಲರ ತೆಗಿಯಾಕ. ಅದರ ಬಕ್ಕನದೊಳಗೆ, ಕಿಸೆದೊಳಗೆ, ಜೋಬಿನೊಳಗೆ ಆ ಚಿಲ್ಲರ ಹಣನ ಅವ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो लेता, नोट है. देखो आगे उन्होंने बताया कि अरे भाई मुझे पास तो चिल्लर पैसा नहीं है, पैसे रहते तो मैं तुमसे एक वस्तु खरीद लेता था, मगर मेरा पास तो ನೋಟ್ है. ಮಗು ನನ್ನ ಕಡೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದು ಏನೈತಿ ನೋಟ್ ಐತಪ್ಪ ತಮ್ಮ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಂದು ಆ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನ. ಬಸಂತ್ उदास, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं है. देखो आपको चिल्लर देने के लिए मेरा पास भी है कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि सुबह से इतने तक भी है कोई भी वस्तु बिका नहीं है, इसलिए मेरा पास भी चिल्लर नहीं है. ಮತ್ತು ಆಯ್ತನ, ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲರಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಖರೀದಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡೋಕೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮತ್ತೆ ಬಸಂತ ಉದಾಸವಾಗಿ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. राजकिशोर, तभी तो कहता हूँ, अच्छा कल ले लूँगा, ये मेरा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में मैं रहता हूँ. देखो तब तो उन्होंने उनको कहता है कि अच्छा कल मैं आपका वस्तु ज़रूर कर लूँगा, तुम तो मैं रहने वाला गली किशनगंज है, वहाँ ये सभी चीज़ों लेकर आओ, मैं वहाँ तुम्हारा वस्तु को खरीद लूँगा. इस तरह राजकिशोर ने उस बसंत को बताते हैं. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ, ನೀ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಪ್ಪ, ನಾಳೆ ತೊಂಬ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ಗೆ ನಾ ಇರುವಂಥ ಒಟಾರ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬ, ನಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಿಶೋರ ಬಸಂತ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, एकदम नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाज़ार से बुना लाता हूँ. देखो आगे उन्होंने बताया कि नहीं साहब, आप आज ही वस्तु खरीद लीजिए, मैं अभी बाज़ार में आपका नोट को बुना कर को लाऊँगा, मुझे आप ये नोट दीजिए. इस तरह उन्होंने विनती करता है. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರ, ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಈಗ 2 ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೋಟನ್ನ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ರೀ, ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಣ. राजकिशोर, भाई तुम तो देखो, तुम तो डैश डैश दिया है, आते हैं ना, इस तरह वो दिया होगा. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಮ್ಮ ಏನಾರ ಬರ್ತಿಲ್ಪ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ರಲ್ರಿ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ರಲ್ಲಿ, बसंत, बस मैं यहीं आता, देखो इधर से जाता हूँ, उधर से जल्दी आ जाऊँगा. इस तरह बताते हुए बसंत बाज़ार की ओर दौड़ते हुए चला जाता है. ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಂಗೆ ಬಂದಿರಿ ಸಾವುಕಾರ ಅಂದೋನ ಬಸಂತ ನೋಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. राजकिशोर, अच्छा लो बुना लाओ अभी आना, देखो अच्छा नोट को बुना लाओ और अभी आना. ನೋಡಪ್ಪ ಮಗು, ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿ, ಹಿಂಗೋಗಿ ಲಘು ಬರಬೇಕು, ಲಘು ಬಾ, ನನಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದವು ಅಂತಂದು ಆ ನೋಟು बसंत कहेग राजकिशोर कोटा. बसंत, अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही
आया। देखो अभी पलक मारते ही एक क्षण में मैं वापस आ जाऊंगा, यहीं ठहरिए। इस तरह बताते हुए बसंत ने उनका नोट लेकर बाजार की ओर दौड़ पड़ता है। आ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡನ ಬಸಂತ ಓಡೋದನ सीधा मार्केट ಒಳಗೆ ಹೋದ। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीते जाते हैं। जैसे जैसे समय बिताता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। देखो नोट बुना करने के लिए बाजार की ओर बसंत भागता जाता है और वहीं खड़े होकर बसंत के आने का इंतज़ार में राजकिशोर वहीं खड़ा हो जाता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वैसे ही समय बिता ही जाता है, मगर उत्सुकता से राजकिशोर वहाँ बाजार की ओर देखने लगता है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬಸಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ 10 ನಿಮಿಷ, 15 ನಿಮಿಷ, 20 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆಯ್ತು. ಅರ್ಧ ತಾಸಾದರೂ ಆ ಬಸಂತ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಾವತ್ರು। राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। देखो आगे उन्होंने सोचा कि 15 मिनट बीत गया, अभी भी वहाँ नहीं आया। मुझे ये संदेह हो रहा है कि वो नोट लेकर अपने घर चला होगा। इस तरह राजकिशोर के मन में विचार आया। ಮತ್ತು 10-15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು। 10-15 ನಿಮಿಷ ಆದಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಬಸಂತ ಬರಲಾರ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಂತು, ಹುಡುಗ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದು ಓಡೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಸಂತವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಮಕ್ಕಳೇ अगले क्लास में इसका विचारों को हम अध्ययन करेंगे। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।